The human voice. It's the instrument we all play. It's the most powerful sound in the world, probably. It's the only one that can start a war or say, I love you. Suara manusia adalah instrumen yang kita semua gunakan. Suara terkuat di dunia, bahkan mungkin satu-satunya yang bisa memulai perang atau mengatakan, aku cinta kamu. And yet many people have the experience that when they speak, people don't listen to them. Why is that? How can we speak powerfully to make change in the world? What I'd like to suggest, there are a number of habits that we need to move away from. I've assembled for your pleasure here 7 deadly sins of speaking. I'm not pretending this is an exhaustive list, but these 7 I think are pretty large. Habits that we can all fall into. Tapi banyak situasi di mana saat berbicara, orang lain tidak mendengarkan. Kenapa demikian? Bagaimana caranya berbicara untuk membuat perubahan di dunia? Saya ingin menyarankan beberapa kebiasaan yang harus ditinggalkan. Saya sudah menyusun untuk Anda 7 dosa mematikan dalam berbicara. Saya tidak berpura-pura bahwa daftarnya panjang, karena menurut saya, 7 dosa besar ini adalah kebiasaan besar yang bisa menjebak kita. First, gossip. Speaking ill of somebody who's not present. Not a nice habit, and we know perfectly well the person gossiping 5 minutes later will be gossiping about us. Second, judging. We know people who are like this in conversation, and it's very hard to listen to somebody if you know that you're being judged and found wanting at the same time. Pertama, gosip. Menjelek-jelekan orang di belakang bukan kebiasaan baik, dan kita tahu bahwa orang yang bergosip juga bergosip tentang kita. Kedua, menghakimi. Ada orang seperti ini di percakapan dan sangat sulit untuk mendengarkan seseorang kalau Anda tahu sedang dihakimi dan ingin melakukannya di saat bersamaan. Third, negativity. You can fall into this. My mother in the last years of her life became very, very negative, and it's hard to listen. I remember one day I said to her, it's October the 1st today, and she said, I know, isn't it dreadful? Ketiga, negatif. Anda bisa terjebak dalam kebiasaan ini. Ibu saya sebelum meninggal menjadi sangat negatif dan sulit mendengarnya. Saya ingat suatu hari berkata, hari ini tanggal 1 Oktober, dan dia bilang, iya, menyebalkan ya? It's hard to listen when somebody's that negative. And another form of negativity, complaining. Well, this is the national art of the UK. It's our national sport. Sulit mendengar seseorang yang begitu negatif, dan bentuk lain sikap negatif adalah mengeluh. Ini adalah seni nasional Inggris. Inilah olahraga nasional kami. Sport, we complain about the weather, about sport, about politics, about everything, but actually complaining is viral misery. It's not spreading sunshine and lightness in the world. Kami mengeluh tentang cuaca, olahraga, politik, apa saja. Tapi sebenarnya mengeluhkan penderitaan yang tak berujung bukan bangsa yang paling bahagia. Excuses. We've all met this guy. Maybe we've all been this guy. Some people have a blame thrower. They just pass it on to everybody else and don't take responsibility for their actions. And again, hard to listen to somebody who's being like that. Alasan, kita semua pernah menemuinya. Ada orang yang suka melempar kesalahan, melemparnya kepada siapa saja, dan tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dan lagi-lagi, sulit mendengarkan orang seperti ini. Penultimate, the 6th of the 7, embroidery, exaggeration. It demeans our language, actually, sometimes. For example, if I see something that really is awesome, what do I call it? Selanjutnya, melebih-lebihkan, menambah-nambahkan. Sesungguhnya ini kadang meremehkan bahasa kita. Misalnya, kalau saya melihat sesuatu yang benar-benar mengagumkan, saya sebut apa? And then, of course, this exaggeration becomes lying, out-and-out lying, and we don't want to listen to people we know are lying to us. Dan tentu saja, melebih-lebihkan menjadi kebohongan, dan kita tidak ingin mendengarkan orang yang kita tahu berbohong. And finally, dogmatism. The confusion of facts with opinions. When those two things get conflated, you're listening into the wind. You know, somebody is bombarding you with their opinions as if they were true. It's difficult to listen to that. Yang terakhir, dogmatism, mencampurkan fakta dengan pendapat. Ketika keduanya dicampur adukan, yang Anda dengar angin, lalu ketika seorang mencecar Anda dengan pendapat mereka seolah-olah itu benar, sangat sulit mendengarkannya. So here they are, 7 deadly sins of speaking. These are things I think we need to avoid.
But is there a positive way to think about this? Yes, there is. Jadi, inilah dia. 7 dosa dalam berbicara. Ini adalah hal-hal yang harus kita hindari. Tapi apakah ada cara positif untuk melihatnya? Ya, ada. I'd like to suggest that there are 4 really powerful cornerstones, foundations, that we can stand on if we want our speech to be powerful and to make change in the world. Saya ingin menyarankan 4 landasan penting di mana kita bisa berperang agar perkataan kita bisa kuat dan membuat perubahan di dunia. Fortunately, these things spell a word. The word is hail, and it has a great definition. Untungnya, hal ini tereja menjadi hail dan sekaligus memiliki definisi hebat. As well, I'm not talking about the stuff that falls from the sky and hits you on the head. I'm talking about this definition, to greet or acclaim enthusiastically, which is, I think, how our words will be received. Saya tidak berbicara tentang hal-hal yang jatuh dari langit dan mengenai kepala Anda. Saya berbicara tentang definisi ini untuk menyapa atau memuji secara antusias, di mana saya berpikir bagaimana kata-kata kita diterima. If we stand on these 4 things. So what do they stand for? See if you can guess. The H, honesty, of course. Being true in what you say, being straight and clear. Bila kita berpegang kepada 4 ini, jadi mereka menjelaskan apa? Lihat bila Anda bisa menebak. H, honesty, yaitu kejujuran. Tentunya jujur dengan apa yang Anda katakan, sekaligus lugas dan jelas. The A is authenticity, just being yourself. A friend of mine described it as standing in your own truth, which I think is a lovely way to put it. A adalah authenticity atau ketulusan. Jadilah diri Anda sendiri. Teman saya mendefinisikan sebagai berpegang pada kebenaran yang Anda percaya, di mana terdengar begitu tepat dan indah. The I is integrity, being your word, actually doing what you say, and being somebody people can trust. I adalah integritas akan kata-kata Anda, seperti melakukan apa yang Anda katakan dan menjadi seseorang yang bisa dipercaya. And the L is love. I don't mean romantic love, but I do mean wishing people well. Dan L adalah love, yaitu cinta. Saya tidak maksudkan cinta romantis, tapi yang saya maksud berdoa untuk kebaikan orang. For 2 reasons. First of all, I think absolute honesty may not be what we want. I mean, my goodness, you look ugly this morning. Perhaps that's not necessary. Pertama, saya rasa kejujuran bukan sepenuhnya diinginkan. Misalnya, ya ampun, kamu jelek sekali pagi ini. Mungkin itu tidak perlu diucapkan. Tempered with love, of course, honesty is a great thing. But also, if you're really wishing somebody well, it's very hard to judge them at the same time. I'm not even sure you can do those 2 things simultaneously. Tenangkanlah dengan kasih, meskipun kejujuran itu adalah hal yang baik, tapi bila Anda mengharapkan hal yang baik untuk seseorang, sulit untuk melakukan bila Anda juga sekaligus menghakimi. Saya tidak yakin keduanya bisa dilakukan secara bersamaan. So, hail. Also, now that's what you say, and it's like the old song, it is what you say, it's also the way that you say it. You have an amazing toolbox. This instrument is incredible. Jadi, hail atau mengeluh-elukan. Jadi itulah apa yang Anda katakan. Seperti itulah yang Anda katakan. Itulah juga cara Anda mengatakannya. Anda memiliki alat yang hebat, instrumen ini begitu hebat. And yet this is a toolbox that very few people have ever opened. I'd like to have a little rummage in there with you now and just pull a few tools out that you might like to take away and play with, which will increase the power of your speaking. Sayangnya, alat ini jarang dibuka oleh sebagian besar orang. Saya ingin menggeledah alat itu dengan Anda dan mengeluarkannya satu persatu, di mana Anda mungkin ingin bermain-main dengannya sehingga bisa meningkatkan kemampuan berbicara Anda. Register, for example. Now, falsetto register may not be very useful most of the time, but there's a register in between. I'm not going to get very technical about this for any of you who are voice coaches. You can locate your voice, however. So if I talk up here in my nose, you can hear the difference. Register contohnya. Falsetto sering terdaftar tidak terlalu berguna, tapi ada yang terdaftar di antaranya. Saya tidak menjelaskannya terlalu teknis. Anda bisa tahu apa suara Anda, jadi bila saya berbicara dengan suara hidung, Anda bisa dengar bedanya. If I go down here in my throat, which is where most of us speak from most of the time, but if you want weight,
you need to go down here to the chest. You hear the difference? Jika saya memakai suara tenggorokan, di mana suara hidung yang kebanyakan kita pakai, tapi jika Anda ingin lebih berat, Anda perlu turun lagi ke bawah sini menuju arah dada. Dengarkan perbedaannya.